Congratulations and celebration. We want the world to know how happy as can be. किशें तुम सगळीं सजमता तुम सगळीं बरी आहाय मो आनी आमी बी बरी आहाय. सो आयज आमगे सेकेंड वेडींग एनिवर्सरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे घोवा विश करपाक सोदता हॅपी वेडींग एनिवर्सरी शान. मे गॉड ब्लेस यू. आय लव यू एंड आय मिस यू ऑन दीस डे. लास्ट इयर हो दीस सामको मेळ्ळो बट दीस इयर ना, ताका लागून तो ना ह्या एनिवर्सरी आमगेल्या. लास्ट इयर तो आहलेलो. लास्ट इयर ब्लॉग तुम ऑलरेडी चोयला आसतलो. ओके, ताका लागून ल्हानशें सेलिब्रेशन केल्लें आमगे घरच्या मदें. एक सांगपा जाय म्हाका, देर इज नो कपल परफेक्ट. देर इज नथींग एज कॉल्ड परफेक्ट. संवसारांत कांय परफेक्ट ना. आमी बीन केन्ना राग येता, केन्नाय आमगे अप एंड डावन जाता. वयर सगळ्यांगे लायफान जाता. सगळ्यान आपणा बायले आपणा घोवा अंडरस्टँड जावपा जाय. मेन म्हणल्यार हांव एक घोवा सांगपा सोदतां, एक दादले मनशा सांगपा सोदतां की जेन्ना तूं काजार जायन तुगे बायले घराक हाडटा, तुवें टायम दिवपा जायो तुगे बायले एडजस्ट जावपा त्या घराक. कित्याक ते चेडूं तुका लागून आपणागे सगळें घरदार फामील तेगे कम्फर्टेबल लायफ सोन तुगे घरा येता. सो तेका टायम लागतलो तुगे घरा एडजस्ट जावपा आनी तुवें तेका सपोर्ट करपा जायो. तुगे माय बाय बीन सगळीं मागीर येताय, पयलीं तुवें तेका हातींतून हाडलो म्हणटकूच तुवें तेका सपोर्ट करपा जायो. तुगे घरान कम्फर्टेबल जावपा, तुगे रुल्स आनी रेगुलेशन आसताय न्हू जणेकल्यागे घरान. टायमींग आसता सगळीं फॉलो करपा, तेका तुवें टायम दिवपा जायो. एडजस्ट जावपा टायम दिवपा जायो. तुवें तेका सपोर्ट करपा जाय. वयर सकला जाता तेन्ना घोव बायलां मदीं सजमन घेवपा जाय, मोगान व्हरपा जाय. आनी जेन्ना वयर सकला जाता तेन्ना राग घेवन रावचो न्हू. 2 दीस 3 दीस उलयनासतना एक वरा मदें 15 मिनटां मदें कितें आहा तें सॉर्ट आवट करपा ट्राय करचें. आतां आमी आयकलां आसतलें जायत डायवोर्स ह्या संवसारांत जाताय. आयज काजार आनी एक म्हयन्या मदें डायवोर्स जाता म्हूण आमी आयकताय. काजार आमी संवारात कोत्ताय न्हू. जायत पयशे म्हूण ते भाशेन डेकोरेशन, ते भाशेन हॉल, ते भाशेन जेवण करपा जाय, करपा नाकाशें न्हू. बट मनशा अंडरस्टँड जावपा, मनशागी इनर क्वॉलिटीज रेकॉगनायज करच्यो काजार जावचे न्हू. पयलीं प्लॅनिंग करचें केशें कोन्न जातलें, कितें करपाचें, कितें करपा न्हू. एकामेकां अंडरस्टँड जावपा एकदम गरजेचें. कित्याक आफ्टर ऑल जी कोण तुमगे काजरा येता ती तुमची बरा रावपा न्हू. बट तुमी दोगांयनी घोव आनी बायल दोगांय सांगाता आनी फॉरएवर मोर पासून रावपाचीं. ताका लागून काजार ल्हान केल्या पासून कोत्ता येता. बट जो मोग काजरा आदीं आसता, जे अंडरस्टँडींग काजरा आदीं आसता, ते काजरा मागिरूय बी आसपा जाय. कित्याक इट्स लॉंग जर्नी टू गो. आनी वायजली आपणागे पार्टनर तुम चूज करपाचो. कित्याक इट्स लॉंग जर्नी. ते चेडवान तुका सपोर्ट करूंक जायो थ्रू आवट युअर जर्नी. ते चेड्यान तुका सपोर्ट करूंक जायो थ्रू आवट युअर जर्नी. सो मुगे घोव हांव एकदम प्रावड. हांवें एसलो घोव मुगे म्हाका इचून काडलो मो. कित्याक मे बी एट टायम्स हांव तेजे रागार बी जाता आसतलें. बट तो सजमन घेता सगळें. तो मोगान व्हरता, मोगान सोंसता. ताका लागून एक मनीस अंडरस्टँडींग चड आसता आनी आसपाकूय जाय तेन्ना की काजार बरो चलता. जेन्ना आमी विडियो एडीट कोत्ताय, वो थंबनेल जावं, वो रील जावं, मागीर घोव सगळें म्हाका अपडेट कोत्ता. ते रील म्हाका धाडटा, वो तो विडियो धाडटा. मागीर हांव तो चोयता आनी मागीर ताका सांगता अपलोड कर मो. हांवें सांगलें ना अपलोड करनाका म्हूण, जाल्यार तो अपलोड जायना. सो आमगे म्हजे मदें आनी मुगे घोवा मदें सगळें मुगेलें चलता. दादागिरी अशी न्हू. बट जें हांव सांगता तें तो कोत्ता. म्हाका सांगनासतो एक पान एशें जाता तें एशें जायना. ओके, सगळीं मुगे परमिशनान जाता. बट नथींग इज कॉल्ड परफेक्ट. नो कपल इज परफेक्ट. सदां उगडास धरचो. मोगान व्हरचें. तुमगे कितें जालें जाल्यार मोगान सोंसून घेवचें. घोव जेन्ना रागार जाता तेन्ना बायलेन सजमन घेवचें. बायल जेन्ना रागार जाता तेन्ना घोवान सजमन घेवचें. घोवान आपणा बायले रिस्पेक्ट दिवचो, मोगान व्हरचें कितें जाता जाल्यार.
ओके तेन्ना की काजार तुमगे बरें चलतलें जिवितान जायते अप्स एंड डावन्स येतली जेन्ना भुरगीं जल्मा येता तेन्ना तुमकां दिसतलें आपणागे मोग काबार आसा म्हूण बट तुम तें मोगान व्हरपाक ट्राय करचें भुरगीं लायफा येयली म्हणटकूच हांव जाणा लायफ बिजी जाता न्हू सो जेन्ना भुरगीं न्हिदता भुरगीं खेळटा आपणागे टायम जो मोबायलान टायम आसता तो एकमुखार दिवपा विसरची न्हू जावं तुमगे लायफान एक भुरगें आसूं वो 2 भुरगीं आसूं जशें तुवें त्या बायले प्रॉमीस केलोले द वावज तूं इगोर्जीन घेता ते वावज तुवें दवरपाक ट्राय करचें सदां उगडास काडचो त्या वावजांचो तुवें तुगे बायले दिलोले आनी बायलेन आपणाक घोवा दिलोले ओके मोगान व्हरपाक ट्राय करचें कितें जालें जाल्यार सॉर्ट आवट करपाक ट्राय करचें एज सून एज पॉसिबल राग धरचो न्हू जेन्ना तूं राग धरता पोटां मोती तुका दुयेंस येताय तुका कळना जेन्ना तूं राग घेवन रावता तुगे भितरल्यान तुका खाता तुगे राग जेन्ना आमकां दिसता आम तेजी रागार तेका माल पडटा म्हूण दुसऱ्या मनशा पडना तें आमकां माल पडटा सो राग धरची न्हू मोती मोगान व्हरोंक ट्राय करचें सो मुगे घोवा मिस करता ह्या दिसा ओके बट नो वरीज लायफान तुका सगळें मेळना आनी 2-3 म्हयन्यान रोखडो येता तो मागीर आनी कितें तेगे बड्डे वो आनी कितें आहा तें आमी सेलिब्रेट करून ट्राय करतली ओके सो फुडें व्लॉगान चोया तुमी आतां आमी कशें करून सेलिब्रेशन केलें तें मागीर मेळटा तुमकां Good morning, everyone. Patients are doing all good. As I'm doing wedding anniversary. हेचे आंटी केक घेवपा येयली म्हाका आम्ही वेडिंग अॅनिव्हर्सरी आहे जेवपा ये तें सांगलां चोय आंटीन केक घेयला बरी दिसता न्हू रेडिंग पुडिंग जाता बेश्टें दाखयता व्लॉगाची रेसिपी नेक्स्ट टायम कोणा जाय जाल्यार मागीर सांगाय तुमी रेसिपी जेमगे भयणीन म्हाका हें हाडला एनिवर्सरी गिफ्ट लेट्स ओपन ड्रेस घेवन दाखयता ओके दिसता न्हू घेवन दाखयता अच्छे ड्रेस घेवन चोयलें दिसता न्हू आतां केक काडटा तसतना घालता तो चल बरो सॉफ्ट आहा लेस लायक जालो म्हाका कलरूय बी बरो आहा जेवणा आहा हिमो बीफ रायस सिंपल जेवण हॅलो एवरीवन सो हांवें कुकुट्टीन डेकोरेशन केलां आमगे पुताक चड कोन्न ना वेरी लिटल ओके हें सदांचें म्हगेलें कुकुटें डेकोरेशन ओके कुकुटें डेकोरेशन सगळें हालोता दोलोता and this is little cake okay okay Francis and Nikita yo अच्छा हो कोण जालतो चोय तोंड दाखय रे तुगेलें नुना लुक हियर चोय चोय कोण जालतो चोय नुना या कुय look at my shoe mama look at my shoe kuy look at my shoe congratulations and celebration we want the world to know how happy as can be congratulations and celebration we want the world to know how happy as can be we want the world to know how happy as can be taran taran tan taran taran tan 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 काढलं चाटू नाही एकदम माहिती दोर
मम्मा चल फोटो येयले न्हू हय काय फोटो काढलाय ना फोटो काढलाय जय आमी जयताय आताच इतकं कोत्ते असं गुड मॉर्निंग कशी आहे तुमी सगळीं हांव निकिता गे भयण तूं मडकता आसता न्हू म्हाका सो हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी टू निकिता एंड फ्रांसीस मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू मेनी मोर इयर्स टुगेदर सदां हुशार राव एकमुखार सांगता फ्रांसीस तूं बरो कोण कळ्ळें न्हू म्हगे भयणी खुशाल दत्तू म्हूण तुका थँक्यू म्हणटा ओके सगलो बार तूं आपणाची घेता तेका कांय त्रास दिनासतना सदां अशें तूं आसूं आनी देवान तुका बरो भलायकेन दवरूं सगळो तुगे ड्रीम अचीव करपाक ओके एंड मेफला थँक्यू सो मच फॉर एप्रिशिएटींग माय सिस्टर ओके देवान तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आनी सगळी तुगेली ड्रिम्स तुगे आवडे सगळें पुरी जावं खरें बरें दिसलें की तुवें निकिता अशें करून एप्रिशिएट कोल्लें म्हूण आमी ल्हान आसतना आजून पासून आमकां कोणें एप्रिशिएट कोल्लें ना अशें करून पूण तुवें ती इनिशिएटीव घेयली म्हूण तुका खरें काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी आमी प्रावड आमगे फ्रांसीस आनी निकिता पासत ती अशें करून इतलें बरें काम कोत्ताय पूण ती तुमकां युट्यूबार सांगनाय आसतली पूण आमी जाणाय आमी तेंका कडकोताय आनी हांव मुगे भयणीक चोयता म्हाका दिसता मुगे भयण उदार आहा तितली ह्या संवसाराक कोणू उदार ना असो म्हूण तें आपणाकी चिंतपा ना पूण दुसऱ्याक पयलीं हेल्प कोत्तलें तें जायत कोत्ता तेगे रायट हँडान तें कोत्ता पूण लेफ्ट हँडाक कोडोन दिना आमी मार्केटी पासून गेले जाल्यार आमी मुखार चलताय पूण फाटल्यान तें हूंय वचून कोणाक कितें दिता तें आमकां कळना पूण आमी फाटल्यान चोयलें तेतून निकिता आसना हाय थँक्यू मेफ्लार मे गॉड ब्लेस यू तुवें मुगे बायले जायते एप्रिशिएट केलें म्हूण थँक्यू तुका मेफ्लार थँक्यू आनी सगळे लोकांक आमकां जायते विशीस सारक्यो इंस्टाग्राम फेसबूक युट्यूबार पासून सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता बाय बाय मोग आसूं